Kada se u stvari pojavljuju suze i plač? Ono što je očiglednije jeste da se plač javlja kada se osoba osjeti ugroženo, kada doživljava neprijatnost, najčešće povredu, gubitak ili frustraciju. Ono što je manje očigledno jeste da je za pojavu plača neophodan i određeni nivo podrške ili samopodrške, osjećaja sigurnosti, prestanka opasnosti, osjećaja dobrobiti, određeni nivo topline, pozitivnosti, u najkraćem određeni nivo ljubavi. Što je više te ljubavi i optimizma, to plač više poprima oblik plača od sreće, suza radosnica. To je slađi i manje bolan. A što je manje toga, to plač manje liči na plač od sreće, a više na plač iz očaja. Više je mučan, gorak i bolan. Suze se pojavljuju unutar zone između određenog nivoa duševnog bola, ugrožavanja, gubitka, frustracije, griže savesti i određenog nivoa zadovoljstva, ispunjenja, osjećaja sigurnosti, podrške i samopodrške, ljubavi i samoljubavi. Van te zone, ako je previše bola, a premalo zadovoljstva, ili puno zadovoljstva, a malo bola, suze se ne pojavljuju. Unutar te zone postoji kontinuum od prijatnog doživljaja, kakve su suze radosnice, pa sve do mučnijeg doživljaja kakve su suze iz očaja. Onaj prvi je lakši, slađi, bezbolniji i lakše se integriše. Onaj drugi je teži, gorčiji, bolniji i teže se integriše. Na primjer, ako se đak bojao da je loše uradio pismenu vežbu, što je mali stres, pa dobije 5, što je neočekivana prijatnost, podrška, uspeh, on će zaplakati od sreće i pustiti nekoliko suza radosnica. To će biti razrešavajući plač, jer je radost veća od pretrpljene neprijatnosti, straha od loše ocene. Fudbaleri nekog tima koji su prošli toliko muka tokom treninga, imali vrlo teške mečeve i u finalu bili na ivici da izgube, ali su ipak pobedili i postali šampioni, radovaće se mnogo i plakati od sreće jer je prethodni stres bio veliki, ali su uspeh i radost bili još veći. Plač će biti jači, intenzivniji, jer su i stres i postignuće bili intenzivniji. Ali ono što je bitno, to je da je pozitivno iskustvo ipak pobedilo ono negativno i plač je lak i lako se integriše. Plakaće i neki igrači tima koji je izgubio, oni kod kojih će odnos između bola i unutrašnje podrške biti u zoni koja omogućava suze. Bol dolazi od neuspeha, gubitka utakmice, ali oni koji budu plakali imat će i neku samopodršku u sebi, empatiju prema svojim drugarima, treneru i prema tom zajedničkom iskustvu pripreme i nade u dobar ishod. Oni koji ne budu plakali ili im poraz ne znači mnogo, nisu pobedu ni očekivali, ili im je poraz toliko bolan doživljaj da je blokirao svu unutrašnju podršku i nadjačao svu snagu ega, te su u nekoj vrsti šoka. Psihoterapeut se može naći u situaciji da se klijent suočava sa bolom, recimo zbog nedavne smrti majke. Ukoliko nije nedirektivni terapeut i želi da interveniše, on ima, da uprostimo, 2 mogućnosti. Jednu, da u stilu ranog džanova gurne klijenta u bol rečima "Tvoja majka je mrtva i nikada je više nećeš vidjeti." I drugu, da u stilu emocionalnog psihoterapeuta kaže klijentu "Uvijek ćeš pamtiti majku." Klijent će vjerojatno početi da plače i u jednom i u drugom slučaju. Ali koja je intervencija bolja i koja proizvodi bolji efekat? Naravno, po meni,
bolja je ona intervencija koja pomaže pozitivnim snagama u klijentu i budi ljubav, uz pomoć koje će klijent jači obrađivati bolnu istinu smrti svoje majke i koje će mu pomoći da svoj bol što više obavije ljubavlju. Tada se bol lakše doživljava i bolje integriše. Kod one prve intervencije klijent će zaplakati, ali bolna istina će biti obavijena hladnoćom terapeutove intervencije, koja automatski priziva i sva druga hladna iskustva u životu i otežava klijentu doživljavanje i integrisanje bola. Osoba ili klijent koja je pod jačim stresom ne plače iz dva razloga: ili uspeva da se kontroliše ili je u šoku. Osoba koja se kontroliše i koja je na ivici plača kao da čeka samo malu podršku, malo topline i ljubavi da uđe u zonu plača. Zamislimo osobu koja se rastužila i drhtaju joj usne, ali se uzdržava da plače. Ako zagrlimo tu osobu saosećajno i nežno, ona istog časa počinje da plače. Ponekad je dovoljno i samo da joj kažemo: vidim da si tužna. I rezultat je isti. Kod osobe smo stvorili potreban odnos između bola i ljubavi i ona može da doživi bol i integriše ga. Navedimo još jedan primjer iz kliničke prakse. Klijent u svojoj priči nailazi na sećanje na svog oca, koji je često bio strog i nestrpljiv prema njemu. Hladni terapeut može proizvesti reakciju gorkog plača ako kaže: kako je mogao da se ponaša tako grubo prema tebi? Kod klijenta će verovatno biti pomešani gnev i bol i on će možda udarati pesnicama o zid, biti ljut na oca, mrzeti ga i osjećati povređenost. Ali da li je to najbolje što terapeut može da uradi? Postoji li bolje rešenje? Mislim da postoji. Umjesto da terapeut bude hladno neutralan prema klijentovim bolnim iskustvima, bolje je da unese malo topline i podrži ljubav u klijentu, na primjer rečima: bolelo te je što se otac tako ponašao, baš zato što si ga toliko voleo. Ove reči proizvode drugačiju reakciju u klijentu i jačaju one pozitivne emocije prema ocu, ono dobro i toplo, i omotavaju povredu ljubavlju, što pomaže klijentu da bol lakše doživi i lakše integriše. Drugim rečima, terapeutova intervencija bi trebalo da bude usmerena na potrebu, koja je po definiciji pozitivan fenomen, koja leži iza povrede, a ne na samu povredu, koja je po definiciji negativna pojava i lako rezonira sa drugim negativnim doživljajima. Kada emocionalni pomagač može da utiče na taj odnos između bola koji se pokreće i ljubavi unutar klijentove duše u toku seanse, njegov zadatak treba da bude da pojača te pozitivne snage, snage podrške i ljubavi, kako bi klijent svoje bolove što lakše podneo i lakše integrisao. Cilj psihoterapeuta ne sme da bude maskiranje klijentovog bola, njegovo negiranje i izbjegavanje, nego pomoć klijentu da svoje bolove dočekuje sa što više ljubavi u sebi, sa što više podrške i samopodrške, sa što više pozitivnosti, nežnosti, pažnje i razumevanja od strane terapeuta. Mnogi ljudi, kao i klijenti u psihološkoj pomoći, nose u sebi puno nesvesnih, nedoživljenih, dirljivih osjećanja koja čekaju nekad i decenijama da budu konačno doživljena i razrešena. I time donesu rasterećenje duši i telu od dugo sakupljane i čuvane napetosti. Da bismo klijentima pomogli u tome, potrebno je da im stvorimo uslove u kojima će se osjetiti sigurnim i bezbednim da se otvore za svoje bolne tajne i svoja intimna osjećanja.
Drugim rečima, zadatak emocionalnog pomagača je da klijenta podsjeti na ljubav, a ne da je da. Nerealno je i lažno davati ljubav, komplimente klijentovoj ličnosti, znake da nam se sviđa kao osoba, da nam je lep, šarmantan, pametan, dobar, sposoban, da je seksi itd. Ali pomagač može biti ljubazan, topao, srdačan, duhovit, može ohrabrivati klijenta u njegovom ličnom terapijskom procesu, pohvaljivati ga kada napravi napredak, to jest može podsjećati klijenta na ono što mu je nedostajalo u porodici. Suze se, dakle, kao lek pojavljuju samo onda kada su stvoreni svi uslovi za to. One se neće pojaviti ako je ugrožavajuća draž preslaba, neće se pojaviti ni ako je ugroženost prejaka, neće se pojaviti ni ako je osoba u sebi i oko sebe u tom trenutku veoma podržana ili obuzeta nekim drugim poslom. Neće se pojaviti ni ako je osoba vrlo iscrpljena, slomljena, okružena vrlo neprijatnom i pretećom sredinom. Ali kada se sve okolnosti usklade i uravnoteže, suze će se pojaviti. Zadatak emocionalnog psihoterapeuta, savjetnika ili kouča je da pažljivo sluša klijenta, da ne propušta one rečenice, izraze, reči ili delove priče koji su nabijeni osjećanjima, a da osjećanje prepozna i skrene pažnju klijentu na to. Pomagač mora kod klijenta svojim ponašanjem i rečima proizvesti osjećaj sigurnosti i bezbednosti, topline i podrške za osjećanja. A kada se u klijentu pokrenu osjećanja, on mora znati da ih prati i pomogne klijentu da ode dublje do samog izvora tih osjećanja. Ovo zahteva veliko znanje i još veću veštinu koja se uči. Kada klijent doživi neko od svojih nesvesnih dirljivih osjećanja, suze se pojavljuju kao po pravilu. Prave suze isceljuju dušu, razrešavaju potisnuto osjećanje i rasterećuju telo dugogodišnje napetosti. Suze su zapravo znak da je osoba konačno uspostavila kontakt sa nekom svojom važnom emocionalnom potrebom, za nežnošću, za pripadanjem, za dobrim odnosom sa bližnjim, za podrškom, za dodirom itd. Osvešćivanje svojih potisnutih potreba je zapravo vraćanje samom sebi. Doživljavanjem svojih neostvarenih potreba mi ih na neki način ipak vraćamo sebi, osvešćujemo ih i time postajemo celi. Otud dobro osjećanje, otud opuštenost, otud boljitak i isceljujući efekat emocionalnog metoda u psihološkoj pomoći. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.